Bonjour, bienvenue à vous avec moi aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo avec laquelle nous allons voir quelques exemples d'applications concernant le pronom relatif qui, qu'on a vu la semaine dernière et qu'on avait essayé d'expliquer de la façon la plus simple possible. أهلا وسهلا بكم معي في هذا الموعد الجديد الذي من خلاله سوف نتطرق إلى أمثلة تطبيقية تمارين تطبيقية للتمكن من ضمير الوصل le pronom relatif qui الذي كنا قد درسناه أو حاولنا إحنا ندرسه بطريقة مبسطة الأسبوع الماضي. Donc ici nous avons la consigne. La consigne هو المطلوب بس يطلبوا منا. Donc قالوا لنا composer une phrase complexe. Ils sont en train de nous dire composer معناها ركبوا جملة complexe on va dire مركبة أو معقدة à partir ابتداء من des phrases les phrases à partir des phrases simples proposées ابتداء يعني تستخدموا الجمل البسيطة اللي بروبوزوها لنا هنا. دونك المثال تاعنا راه هنا. الوغ الأمثلة اللي راحنا ماشي نشوفوها مستوحاة من عالم du monde professionnel. Les exemples que nous allons voir sont inspirés du monde professionnel يعني عالم الشغل. دونك المصطلحات اللي دوك نطرقوا لها هي مصطلحات لها علاقة بالميدان المهني. Donc le chômage touche les jeunes. Les jeunes sont sans qualification. Alors, nous allons commencer par expliquer le vocabulaire, c'est très important. Donc le chômage en arabe c'est al-bitala. Le chômage c'est quand la personne elle n'a pas de travail, elle est sans boulot. Touche les jeunes, معناه يصيب الشباب. Après يشرحوا لنا يقولوا لنا les jeunes donc الشباب sont sans qualification. هاد الشباب ليس لديهم مؤهلات هم بدون مؤهلات. alors qualification معناها المؤهلات voilà باللغة العربية مؤهلات. Alors quand on parle de qualification en français nous parlons automatiquement des diplômes. Donc la personne qui a des qualifications ça veut dire عندها دبلومات أو شهادات أو على الأقل حتى لو كان ما عندهاش الدبلوم يكون عندها une expérience professionnelle تجربة مهنية. لأنه الإنسان ماشي ضروري يكون عنده دبلوم باش يقدر يتعلم مهنة أو شغل. Donc expérience professionnelle. Voilà. Alors, je reviens, le pronom relatif qui تاعي. Donc, حنا قلنا هما قالوا لنا عندكم des phrases simples proposées. Donc, خاصنا نفتشوا على هاد les phrases simples اللي راهم عندنا في هذا المثال. حنا عارفين باللي une phrase simple هي جملة بسيطة تبدأ بune majuscule تكمل بنقطة أو نقطة استفهام أو نقطة تعجب. وفيها فعل واحد مصرف ما فيهاش زوج. Il y a un seul verbe conjugué dans une phrase simple. Donc, nous cherchons notre majuscule, elle est là. Notre verbe, il est là. Et notre point, il est là. J'ai ici ma première phrase simple. Après, je cherche ma deuxième phrase simple. Elle commence par la majuscule. Elle se termine par le point. Et mon verbe, il est là. C'est le verbe être. Très bien. دونك حنا علاش لازم ان حنا نصيبوا الجمل البسيطه تاعنا باش نقدروا نحطوا كي هذا لو فيت دو تروفي لي فراز سامبل يسهل عليكم المهمه. لماذا انا دابا نشوف الجمله تاعي كملت هنا نعاود نقرا فاسيلمون ابري جو في فوار بلي الاسم تاعي هذا الاسم اللي كملت به الجمله الاولى راه يبدا سي لو بوين دو ديبار تاع الجمله الثانيه. دونك هذا الاسم نعاود نفتش اسم كاين موراه نلقى بلي قدامو ان فيرب. كنت قلت لكم في الحصه الماضيه بان كي
sa fonction كنت قلت لكم الحصة الماضية المهنة أو الوظيفة تاع كي هي sujet. En français الوظيفة أو المهنة c'est la fonction. Donc la fonction du pronom relatif qui il est sujet. Alors أنا هنا الجملة تاعي راها تبدا بلي جون ونيشان موراها عندي son je sais que c'est un verbe. Donc le verbe il a besoin de son sujet, mon sujet il est là. Très bien. Donc ce sujet là qui est en fait une répétition de ce mot là qui est ici, moi je vais le supprimer. Alors je le supprime. Parce que il faut qu'on évite les répétitions, c'est très important. Quand je le supprime, lui et le, je vais le remplacer, donc j'ai supprimé le point et j'ai supprimé les jeunes. Et je vais le remplacer par le pronom relatif qui. Ça me donne le chômage touche les jeunes qui sont sans qualification. Donc كنت قلت لكم باللي كي نعملوا كي راح ركبنا جمله مركبه une phrase complexe. دروك نشوفوا بالسيف علينا نشوفوا المكونات تاع هذه الجمله المركبه. ما هي الميزات تاعها؟ لو فيت اللي تعرفوا لا ستركتور دو لا phrase دونك المركبات تاع الجمله يساعدكم انكم تفهموا الجمله كي تكونوا تقراوها، تفهموا المعنى تاعها. حتى ولو كان فيه صعوبه في بدء الامر الانسان يتدرب حتى يتمكن منها. دونك لو شوماج توش لي جون كي سون سان كاليفيكاسيون. كنت قلت لكم في الاول كانوا عندنا دو فراز سامبل. دونك لا فراز سامبل تاعي الاولى كتبدا هنا وكتكمل لهنا، ولكن الان صاي ما راهاش كامله هنا باسكو راه عندي لو برونون ريلاتيف كي. لكن هذه الجمله راه عندها كي شغل عندها الكيان تاعها كوميم، ونسميوها في هذه الحاله une proposition. Une proposition. Donc ما تخلعكمش هذه الكلمه une proposition هي الجمله. اسم هو سميناها ولات بروبوزيسيون باسكو راها مع علاقه مع جمله اخرى. داكوغ، هذه سي ما بروميير بروبوزيسيون. الان لا دوزيام بروبوزيسيون تاع دون ما بروميير بروبوزيسيون لا فيها ان فيرب كونجوغي، وما دوزيام بروبوزيسيون هي حتى هي فيها ان فيرب كونجوغي. الوغ لا دوزيام بروبوزيسيون تاعي لانها تبدا بالبرونون ريلاتيف كي نسميها une proposition subordonnée relative. دوك نفهمكم علاش نقولوا proposition subordonnée relative. نحيو هذا باش نجيبو نكتبو. alors proposition subordonnée relative. alors هنا proposition حنا فهمنا معناها الجمله subordonné. alors le mot subordonné في اللغه الفرنسيه معناه مرؤوس، يعني هذه الجمله راها عندها الرئيس تاعها، هي راها تابعه لجمله اخرى. تابعه لمن؟ تابعه لهذه الجمله الاولى لا بروميير بروبوزيسيون. هذا علاش هذه لا بروبوزيسيون الاولى دوك نسميوها بروبوزيسيون برينسيبال، لانها هي الرئيسه. دونك بروبوزيسيون برينسيبال الجمله الرئيسيه، وهذه بروبوزيسيون سوبوردوني الجمله المرؤوسه relative. هذا بالنسبه الموصوله بالنسبه للبرونون ريلاتيف كي. جمله مرؤوسه موصوله، موصوله معاش؟ موصوله مع لا بروبوزيسيون برينسيبال، مع الجمله الرئيسيه. باش وصلناها بهذا البرونون ريلاتيف كي. تري بيان. alors علاش هذه نسميوها بروبوزيسيون سوبوردوني؟ دونك مرؤوسه، نكتبها لكم جمله مرؤوسه
موصولة وهذه جملة رئيسية. ما علاش هذه نقولوا لها برينسيبال وهذه نقولوا لها موصولة؟ لأننا لو كان نحبوا نكتفيو غير بجملة واحدة نحيو une des deux propositions et on garde une seule proposition, je peux facilement garder le chômage touche les jeunes et j'efface tout le reste, mais je ne peux jamais effacer la principale et garder que la proposition relative parce que ça me donne qui sont sans qualification. Une phrase comme ça, quelqu'un qui me dit qu'ils sont sans qualification avec un point à la fin, ça n'a pas de sens. J'aurais l'impression que ma phrase, il lui manque quelque chose. Mais si je dis le chômage touche les jeunes, là, il n'y a pas de problème. J'ai tout le sens. البطالة تصيب الشباب. ولكن إذا أنا نحيت هذه وعطيت لكم جوست qui sont sans qualification فهذا يعني أني لو كان نقولها باللغة العربية راني نقول الذين هم بدون مؤهلات. alors إلا نقول لكم أنا هكذا جملة راحنا نهضروا نقول لكم الذين هم بدون مؤهلات تقولوا لي شكون هادو de qui vous parlez? Eh ben j'ai besoin de la première partie de la phrase pour comprendre la suivante. alors هذا qui في هذه الجملة il reprend quoi? Le qui on avait dit il remplace les jeunes. Les jeunes نحيناه اللي كان هنا mais il est toujours là. donc هذا le qui il a un antécédent. هذا يسميوه alors que le nom hein, je prends pas l'article. voilà antécédent. jeune c'est l'antécédent de qui? alors le mot antécédent ما معناه باللغة العربية؟ السابق. لو كان نجي نعطي لكم مثال على مثلا لان نهضروا على دي كريمينال المجرمين اللي عندهم سوابق باغ اكزومبل انسان اللي ديجا ارتكب جرائم من قبل on dit il a des antécédents criminels عنده سوابق إجرامية. أو مثلا إنسان جا نهار اللي ما تكلم معنا وما صدقناهش ما نصدقوهش لأن يقولوا لي علاش ما تصدقوش نقول لهم لأنه عنده des antécédents de mensonges on va dire. C'est quelqu'un qui a déjà menti donc il a des antécédents donc j'ai le droit de ne pas le croire. J'ai de bonnes raisons عندي أسباب باش ما نصدقوش. دروك هذا كي احنا عارفين بلي الداخل راه مخبي في قلبه les jeunes. L'antécédent تاعو c'est celui-là. Alors que qui on avait dit il est sujet. Sa fonction ici il est sujet. Il est le sujet de quoi? Il est le sujet du verbe être. Voilà. J'espère que vous avez compris ce que j'ai expliqué ici. Je vais vous donner un autre exemple et on va réexpliquer à nouveau pour que ce soit plus clair pour vous. Très bien, donc je vous ai écrit un autre exemple, toujours inspiré du monde professionnel. Les employeurs apprécient les employés. Les employés sont ponctuels. Nous allons commencer par un petit peu expliquer le vocabulaire. Donc les employeurs هم أرباب العمل. Donc المدراء تاعكم رؤساء العمل تاعكم c'est les employeurs. Les employés هو الإنسان اللي يشتغل في المكتب ماشي اللي يشتغل في المصنع. un employé هو الإنسان اللي يشتغل في مكتب. مثلا un professeur c'est un employé. Une secrétaire c'est une employée, d'accord? alors que لو كان نهضروا على المصنع في المصنع الناس اللي تخدم في الآلات في المصنع وكل شيء هذوك c'est les ouvriers. Très bien. Donc les employeurs apprécient les employés. Ici le verbe apprécier c'est dans le sens يحبوا يعني يحبوا أرباب العمل أو المدراء أو رؤساء العمل يحبون les employés العمال. D'accord? Les employés sont
ponctuel. Alors, ponctuel, dans la langue française, c'est un adjectif. نقولوا على الإنسان بأنه ponctuel لما يجي في الوقت، يعني غير الشغل يبدأ على الساعة 8، هذا العامل تصيبو في المكتب تاعو على الساعة 8 وماشي على الساعة 8:05. Voilà, là on parle de ponctualité. Très bien. Maintenant, nous allons observer nos phrases. Voilà, donc on a dit, nous avons deux phrases, majuscule, point, verbe conjugué, majuscule, point, verbe conjugué. Donc j'ai combien de phrases? J'ai deux phrases simples. Très bien. Je cherche ma répétition. Les employés, les employés. Très bien. Je sais que le mot que je vais devoir supprimer, c'est le deuxième qui se répète. Donc je l'enlève. Je enlève les et j'enlève aussi le point. Parce que rappelez-vous, on s'apprête donc je remplace par qui? Très bien. Maintenant que j'ai remplacé par qui, je me retrouve, je vous avais dit au départ, j'étais avec deux phrases simples. Maintenant, donc نتكلم المصطلح اللي نستعمله هو proposition. Donc ma première proposition, elle est là. قلت لكم نسميها la proposition principale. الرئيسية. قلنا principale لأننا ننجمو نكتفيو بها ونحيو الباقي. كي نقول لكم les employeurs apprécient les employés راه عندنا المعنى كامل. Très bien. Maintenant, à partir du pronom relatif اللي عملتو ابتداء من هذا ضمير الوصل اللي عملتو حتى النهاية. Donc qui sont ponctuels, ici عندي proposition. Subordonnée مرؤوسة. مرؤوسة باسكو عندها الرئيس تاعها هنا، هذه هي الجملة الرئيسية. Proposition subordonnée relative. Relative لأنها تبدأ بضمير الوصل, le pronom relatif. Très bien. Donc, et là maintenant, j'ai une phrase qui est complexe. Je cherche, on a dit la fonction de qui dans cette phrase, dans cette proposition, il est sujet. Sujet de quoi? Sujet du verbe sont. Très bien. Qui, il reprend un autre mot. Un mot اللي راه سابق اللي كتبناه قبله. Donc ما هو هذا le mot qu'il reprend? سابقة تاع qui? C'est les employés. Et les employés, ici on dit que c'est un antécédent. Bien. Donc ça nous donne les employeurs apprécient les employés qui sont ponctuels. Donc vous, dans cet exercice, ce que vous devez mémoriser, c'est le vocabulaire spécifique à ce genre de thématique, le pronom relatif, d'accord? Donc quand on parle de pronom relatif, on parle de proposition principale. On parle de proposition subordonnée relative et on parle d'antécédent. C'est très important de retenir tout ça. Quand on dit proposition principale, ne pas oublier, c'est al-jumla al-ra'isiya. C'est la phrase qui est principale et qu'on ne peut pas éliminer. Très bien. Proposition subordonnée relative, c'est al-jumla al-mar'ousa al-mawsoula. C'est la phrase موصولة مع la proposition principale عن طريق ضمير الوصل. اوكي، هذه الجملة لا يمكن لها أن تعطي المعنى كامل، يعني هي مضطرة أنها تكون باتصال مع الجملة الرئيسية.
الجملة الموصولة تبدأ بالبرونون ريلاتيف كي، ضمير الوصل كي. هذا لو برونون ريلاتيف يحتاج انه يكون ما يجي من قبله سابقو، يكون سابقو اللي هو لانتيسيدون لي زامبلويي. دونك انتيسيدون هو السابق. تفكروا كنت هضرت لكم على السوابق الإجرامية والعدلية. Très bien. Donc, j'espère que la leçon d'aujourd'hui a été claire. J'ai fait exprès de parler de tous ces détails qui sont très importants. Je ne peux pas vous proposer tous les exemples que j'avais préparés, malheureusement, sinon la vidéo elle va être trop longue. Ceci dit, dans les vidéos à venir, je vais encore parler du pronom relatif qui, mais je vais aussi parler du pronom relatif que. Vous allez voir que ça, c'est une autre histoire. Je l'aime bien. Après, il faut juste savoir les différencier. Nous allons apprendre comment les différencier, d'accord? Ensemble, on va y arriver. Vous allez voir, c'est plus vous allez apprendre, plus vous allez comprendre, plus vous allez aimer cette langue. Moi, je dis à mes apprenants, ce n'est pas qui veut qui peut, c'est celui qui aime qui peut. Donc اللغة إذا أنت ما حبيتهاش ما تتمكنش منها، خاص تحبها باش حتى هي من جهتها تتفتح وتعطي لك الأسرار تاعها. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous remercie d'avoir été présent avec moi et je vous dis à la prochaine. بإذن الله. Au revoir.